This is Burmese python entangled in a net, and it is very much aggressive now, and I am going to release this safely in the wild area. Very aggressive one. Please see, this is called Burmese rock python. यसलाई Burmese rock python अथवा हाम्रो नेपाली भाषामा अजिङ्गर भनिन्छ। यो एकदमै अहिले आक्रामक मोडमा छ र यो चाहिँ हजुरको यो नेटमा इन्ट्याङ्गल्ड भएको छ, अल्झिएको छ। त्यही भएर म चाहिँ यसलाई रिलिज गर्दै छु, सेफली वाइल्डमा रिलिज गर्दै छु, यसको रेस्क्यु गर्दै छु। हेर्नुस् जन्तु कस्तो छ। र यो चाहिँ वास्तवमा भन्ने हो भने यो जन्तु चाहिँ कुखुरा, बिरालो, कुकुर को शिकार गर्छ गाउँमा आएर, तर यो विषालु चाहिँ हुँदैन। They are not quite venomous, they are not quite poisonous. Last 2 days ago, this python has beat my father, and I had to rush my father to the hospital. Anyway, it was non-venomous, and doctor told me, doctor gave some tetanus vaccines, and we took him for some hours as an observation, and my father cured. This is very aggressive animal. See, and one more thing is that they are very much important for the nature. We should not kill them. हामीले यो जन्तुलाई मार्नु चाहिँ हुँदैन, किनभने यिनीहरूले हाम्रो प्रकृतिमा धेरै ठुलो फाइदा पुर्याइरहेको हुन्छ। त्यो कुरा हामी बुझ्न सक्दैनौँ, तर यिनीहरू धेरै आवश्यक जन्तु हो यो हाम्रो प्रकृतिको लागि। धन्यवाद तपाईहरुको यो इन्फर्मेसनको लागि मैले यो भिडियो प्रस्तुत गरेको। यदि यहाँहरुलाई यो च्यानल राम्रो लाग्छ भनेदेखि यहाँहरुले सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ, लाइक गर्न सक्नुहुन्छ, र यस्तै कुराहरु आफ्नो साथीभाइहरुलाई पनि मैले देखाउनु पर्छ भन्ने लाग्छ भनेदेखि यहाँहरुले आफ्नो साथीभाइहरुलाई पनि शेयर गर्न सक्नुहुनेछ। धन्यवाद। Wildlife technician has just arrived to rescue the python. You may see here the python is so much aggressive, and we are going to release this. This is a Burmese python, non-venomous, non-poisonous.